Ay! Ay! Pinipitik tayo ng roots. Hoy! Ay, ganda! Flowy! Hello guys! Andito kami ngayon ulit sa Ugo. Yung mga kasama ko. Trail Builders. Hello! Kami ang unang titira ng mga pinaggagawa namin. Okay, ang nauna yung dalawang mokong Hardtail Gaming. Let's go CK. Alright! Let's go! Woo! Let's go. So we're going. Let's go. Woo! Woo! Sige, suotin nyo lang. So yan na guys. Uy, makabit-kabit. Nakabit-bit. Alright guys. Dito na kami guys. Oh, ito na pababa. Uy, yo, outer, inner. Oh. Medyo madulas-dulas pala guys. Pero okay lang. Oy, sige, dress up, sige. Yo. Wow. Let's go. Alright, ski. Uy, may drop. Huwag ating drop. Kasi warm up run. Let's go. Okay guys. Okay yo. Oy! Oy! Ay! Ay! Ay lang. Okay ka lang? Gago abot mo't ganyan piyon. Ay shit, abot men. Ay na? Dini. Abot. Pag nakumagayam dito eh. Ayos lang. Ay gagi. Abot? Awan. Boy. Bago tamo tagamin. Ay na? Kalan dito. Bali. Ay, abot! Anda nga tinaptap mo. Gago. Shit, next sa tayo may issue dun. Goods ka lang? Ayos lang. Ay, tip. Anda nga tinaptab. Gogi. Sus, Tapos nagnapay pasanan na mo dagilan na laki. Tinmirap yung man dito nga eh. Ganad siya eh. Ayun. Ay, anda nga tinaptab. Abot. Abot! Uy, tangina mo uy. Ay, yun gago. Naunag. Sixer kami di. So yun guys, nasave lang si Artist Francis. Kasi naka 26. Kami madaya nakamalit kami. Pero hindi pa rin namin tinira. Kasi baka kami yung sumunod. Uy, gagi. Nakakambermot nga roots na kita. Inad lang. Ang bilis kasi ni Francis eh. Uy, apengin nga camper ito eh. Oh, nice one boys! Committed! Alright, commit lang guys, commit lang pag ganyan. Yan. Okay. Alright. Nice one. Oy! Pinipitik tayo ng roots. Hindi nakakatawa yun. Dropper pose. Yan. Yan tayo kadaya. Dun pare, tayo. Ano? Putangin na mo. Hoy! Ay, ganda! Flowy lang. Ipapa. Ibomba mo lang. Bombal mo lang.
Up natin yan guys. Para mag-speed tayo. Kaayo dun, no? Sobrang daya natin. Ay, di ko ah. Mayabang, mayabang. Oh, yun. Look at the view, guys. Look at the view. Hop. Look at the view, guys. Yan, bangin na naman yan, guys. Oh my goodness. Woo. Uncle. Gago. Aray ko, excited ako. So, doon na yung kaya pa. Ito. Kabutukan mga guys. Ganda. Flowy. Yung isang section na nahulugan ni Francis ang problema dun. Ayusin yun guys. So may akay dito, may akay. Kasi hindi sa atin yung lupa dito. Baka barinin tayo eh. Okay. Suot mo lang jili niya. Amot, apo ka na rin ah. Go. Oh, yan, no. Warm-up na, oh. Kan, boy? Ayun, datang tayo doon. Oo, nakatuloy ito. Hamog lang. Kami, Uncle? Sige. Oh, ibatam, ibatam! Atalam ito eh. Atawam dyan nga ito. Yan. Yan guys, oh. Ayaw nila, ayaw nang talakan nyo, no? Oh, uy. Yeah. Alright. So that's ay, tangin na nyo! So yun, medyo may ahon to kasi malalim yung baba. Shift na. Naka single speed kasi yung dalawang hardtail. Ganyan sila katibay. Ganyan sila kayabang. Ay, gago, aray ko. Lawaan na baby. Aray. Yun know. Woohoo! Ayaw magbitaw ng mga kasama natin kasi nandudula sila. Nandudula sila! Ay shit, muna kayo dyan ah. Sige! Nice, Francis! Woo! Let's go, boy! Ay, dito gaya mo diyan. Go! Asan yung dalang nito eh? Sige. Nagalit. Hap natin yun, guys. Oh, nice one, boy! Oh, no dab! Oh my goodness! Okay, guys. Wow! Uy! Munti ka tayo, guys! Munti ka tayo. Uy! Ayaw kumapit na ang gulong sa likod! Alright! Yun o! Ay, sa grass tayo dumaan. Para makapit-kapit ba? Oh, bakit? Bakit? Dito na, guys. Ito, masakit daw kami ng dalawang kasama natin. Ganito ang kondisyon pag ano, first ride.
sa bagong gawang trail. Dito sa Ugo. Pero kumakapit yan. Sayang wala kaming hardtail eh. Sabayan sana namin tong dalawa eh. Tara, let's go. Kala. Oh, shit, masakit imak. Relax kasi. Loose lang, loose. Bilos. Lose your body. Yan si Vlogger Aljun. Kasama natin si Vlogger Aljun. Alright. Inside guys. Alright. Offline. Ha? Yo. So ito na yung ano, flowy, padjak flowy. Ito yung ano, may akay dito. Ayan guys, oh, may freshwater river. Uy, umalaw na. Umalaw na guys. Ito. Uy, yawa yung dalawa, oh. Nauna na. So ito guys, may padyakan dito. Hindi naman siya padyakan. Good for warm up. Good for warm up run to. Kasala ka dyan. Dapo yung dapper. Aray! Tama yung ulo ko. Ay! Hulog na. Yun na. Oh, ito ang padyakan guys, Milo. Ito. Ito guys, pang enduro trucks to ah. Ay, XC. Tingin tayo ng oxygen guys. Ito yung second river. Kaya ba? Ay, hindi. Ayun talaga. Now guys, so you know, ano, wait, yun. Alright. Ito natin akyatin. Ayaw. Madulas. Daging guys, daging. Yun. Good for warm up line. Amoy na amoy yung chinlob namin, use oil. Gear oil. Maangot ba sige? Para na ako nakahay sa amoy. Bakit na dito
Ito na guys. Ito na yung flowy na. Yan, nabombahan mo lang yan guys. Uy! Gaburan to din yan. Ay, nang Tulay. Rang tayo na di. Uy, nagat. Bukati ka din na. Pwede. Pwedeng malide. So na guys, na tayo. Tangay na. Ay, joke lang. Sorry. Si CK, napapapreno na. Nababadingan si CK? Uy, wow. Uy, wow, inayos nila. Hindi ganito to dati ng kahapon. Ay, kahapon. Oh. Ah. Ganda. Talagang pang warm up run to. Ay, 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 ay. Nalong line, nalong line. Met. Pang warm up niya. Uy niya. May lula. Ayun. Malapit na. Woo! Ayan, bagbag tamayap mo. Ang nasarap amin. Hoon. Oy! It's uphill, you know. So, ganoon kami, na-addict kami sa motor ni Gian Ford. Bigla, may butas guys. Hey. Try natin. Ay, natibagin mo. Uy, malim. So, ito yung sakyan guys.